Sebelum saya memulakan majlis pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Duduk di bawah pohon bidara sambil merenung sinaran bulan. Selamat datang pembuka bicara, buat hadirin rakan dan talat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati penceramah jemputan Encik Syariful Hisham bin Saleh, pustakawan UiTM Rembau, dan Encik Baharin bin Entoh, pustakawan kanan UMS, dan semua peserta yang menghadiri pada malam ini iaitu mahasiswa dan mahasiswi dari Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Teknologi Mara UiTM, Kampus Rembau Cawangan Negeri Sembilan. Alhamdulillah dan rasa bersyukurnya terhadap Ilahi yang telah melimpahkan nikmat dan kurnianya kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini dalam program pengenalan kepada American Psychological Association Writing, APA Writing. Saya, Puteri Intan Natasha binti AB Aziz, selaku moderator anda semua akan menerangkan tentatif kita pada malam ini. Allah. Tak ada apa. Dengar Intan. Okey, dengar. Sorry. Dengar. Alright. Slide ni tentatif tak tunjuk ke? Alright. Okey, sebelum tu pernyataan mesra kepada peserta. Sila on kamera anda semasa program berlangsung. Sila mute mikrofon anda sebelum program berlangsung. Para peserta dinasihatkan untuk mencatat segala input yang diberikan serta sijil akan dijana secara automatik selepas para peserta mengisi Google Form kehadiran. Okey, tentatif program ialah kita mula pada pukul 8 tadi tapi sekarang dah pukul 8.16. So, ketiban pelajar dan penceramah dan sekarang kita akan terus kepada slot yang pertama. Mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, sampailah kita pada slot yang pertama. Sebelum saya serahkan kepada penceramah kita yang pertama, diminta semua peserta untuk membuka kamera bagi memeriahkan lagi majlis kita pada malam ini. Saya serahkan kepada Encik Baharin bin Entoh, Pustakawan Kanan Universiti Malaysia Sabah, UMS, dengan segala hormatnya dipersilakan. Kalau yang tak dapat tu tak apa. Tak apa. Janji anda stay fokus lah untuk mencatat note apa yang sepatutnya. Terima kasih. Ini boleh dengar? Okey, boleh dengar. Okey. Baru je. Okey. Okey, right. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Okey, kita harapkan you all semua sehat. Okey. Selamat datang menempuhi alam universiti kepada semua anda semua ni. Okey. Dan kita harap semua pelajar-pelajar kita yang ada ni dalam 600, dijangkakan 600 mendapat keputusan yang baiklah. Okey. Dan kita tidak membuang masa sebab masa kita terlalu singkat untuk APA ni. Okay, jadi saya ada edarkan kepada urus setia hands on yang saya akan maksudnya kita akan guide you all untuk kita buat sama-sama ya. Okey. Bila kita cerita berkenaan dengan APA, mungkin semasa you all berada di matrikulasi atau ada di antara you all yang berada mungkin di tingkatan 6. Okey. Mungkin tidak berapa ditekankan. Mungkin masa itu kita mau buat projek ataupun bila kita membuat assignment, biasanya cover page kita pun cantik-cantik. Semuanya mau bunga-bunga, semuanya warna pink, ada yang warna purple. Okay? Dan bila kita berada universiti, cantiknya assignment kita itu tidak akan memberi efek kepada konten apa yang kita buat. Apa yang paling penting adalah
macam mana kita membuat assignment kita, okay? Dengan menggunakan gaya apa. Okay, saya percaya UMS dia menggunakan gaya UMS, saya tidak tahu UiTM macam mana. Bila kita cerita berkenaan dengan APA, ada universiti juga menggunakan MLA. Jadi saya akan terangkan dahulu apa itu APA. Okay, saya share. Okey, boleh nampak video saya? Boleh nampak saya punya slide? Boleh, sir. Boleh. Boleh ya? Okey. Alright. Okey. Okey. Untuk yang slot saya akan mengajar you all macam mana menunjukkan macam mana menggunakan APA menggunakan Microsoft Word. Dan saya percaya selepas ini rakan saya daripada UiTM Rembau akan tunjukkan macam mana menggunakan Mendeley. Ada perbezaan di antara penggunaan dengan Microsoft Word dengan Mendeley. Memang ada perbezaannya. Nanti you all akan tengok sendiri mana yang lebih mudah untuk you all, itu yang you all akan guna. Tidak semestinya dua-dua ini kita akan guna. Tetapi Mendeley dia ada kelebihan dia dan Microsoft Word ada kelebihan dia macam itu. Okay. Apa itu bibliografi? Okay. Bibliografi adalah senarai yang mengandungi sumber maklumat yang lengkap dalam sesuatu topik. Maksudnya, list of source material that are used or consulted in the preparation of work or that refer to the text. Ya, maksudnya, bibliografi ini dia adalah senarai yang merujuk kepada kerja orang itu. Nanti saya akan tunjukkan. Okay. Bibliografi ini ada banyak. Yang hari ini kita akan belajar macam mana menggunakan APA. Saya percaya di universiti awam kita di Malaysia, dia banyak menggunakan APA dan kebanyakan boleh dikatakan kebanyakan universiti kita di Malaysia menggunakan APA style. Okay. Bibliografi dia ada banyak, ada MLA, ada IEEE, ada Chicago, Harvard, Turabian. Dia mengandungi fungsi-fungsi yang berbeza walaupun dengan maksud yang sama. Contoh dia, bila kita membuat penulisan itu, menggunakan bibliografi ini, tujuannya hanya satu, iaitu bagi memberitahu orang yang kita menggunakan idea ataupun kajian orang yang kita mau petik dia punya ayat. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Jadi ini adalah contoh di mana bibliografi format ini dia ada banyak. Ada lebih daripada ini yang saya tunjukkan. Tetapi ini yang biasa kita akan dengar selepas ini. Okay, dan dia fungsinya adalah mengikut gugusan, contoh dia IEEE. IEEE digunakan oleh pelajar-pelajar engineering kebanyakannya. Okay. Engineering kebanyakan. MLA digunakan dalam humanities kebanyakannya. Okay, jadi dia berbeza. Tetapi untuk hari ini kita akan gunakan APA sebab UiTM dan UMS saya rasa dia menggunakan APA. Cuma style yang berbeza lah. Okay, dia tidak semestinya mengikut apa yang saya ajar di sini, tetapi dia adalah mengikut style yang berbeza. Okay. APA, apa itu APA? APA adalah American Psychological Association. Ini adalah persatuan psikologi yang membuat bibliografi, okay? Dan membuat bibliografi yang memudahkan orang untuk dia mengenal pasti penulisan siapa. Okay? Kenapa kita mesti guna APA? Okay? Biasanya kita menggunakan APA adalah untuk memberitahu bahawa kita merujuk kepada artikel sipolan dan sipolan, contohnya. Itu kegunaan yang pertama, memberi kredit. Maksudnya kita menghargai. Sudah pernah kita menulis, ya, menulis bukannya mudah, menulis masa sehingga berbulan-bulan. Tidak ada orang menulis dalam masa seminggu, tidak ada. Jadi kita menggunakan hasil penulisan dia itu, masukkan di dalam artikel kita, ya, jadi kita mesti memberi kredit kepada dia. Inilah tujuannya. Bukannya sebelum ini kita boleh copy paste. Kita tidak tahu dari mana kita dapat. Kita copy paste. Tapi dia adalah tidak menghargai semangat penulis itu. Okay? Jadi salah satunya adalah why we use bibliography, APA contohnya adalah untuk memberi kredit, dan yang kedua adalah
untuk memudahkan kita. Contoh dia, kita dalam satu penulisan, kita menggunakan orang lain membaca penulisan kamu. Contoh dia, bila orang lain membaca penulisan kamu, dia mesti tahu di macam mana dia boleh dapat ni. Di mana dia dapat ini, di mana dia dapat kenyataan ini, di mana dia dapat bukti-bukti yang menyokong kajiannya, di mana dia buat kajian ini. Jadi dengan bibliografi, dia memudahkan orang untuk mengenal pasti, oh dia dapat daripada artikel ini. Dia mesti dapat ini daripada artikel ini. Itu tujuan bibliografi. Contoh dia adalah seperti yang saya tunjukkan, Frank A. 2005, Margaret Sanger, A Unique Legacy, The Control of Female Fertility. Maksudnya ini adalah tajuk dia, nama penulis dia, tahun bila dia menulis bahan itu. Okay. Ini adalah tajuk dia punya artikel, tajuk buku dia, yang dia tulis tu. Jefferson, North Carolina itu adalah tempat di mana dia menulis. Okey, dan ini adalah penulis yang dia terbitkan, penerbit bahan tersebut. Okay. And then seterusnya, why we use citation. Citation dalam bahasa Melayu petikan. Kita tidak biasa menggunakan perkataan petikan ini sebab kita biasa menggunakan perkataan citation ataupun cited. Cited maksudnya S-I-T-E-D, cited maksudnya petik. Maksudnya kita petik ayat orang. Lebih kurang macam itu. Ya, bukan petik bunga, dia petik ayat orang. Okay. Dia tidak boleh digunakan untuk cited bunga. Maksudnya tidak boleh digunakan untuk ayat memetik bunga. Okay. Right. The way you tell your readers that certain material in your work came from another source. Maksudnya kita menggunakan citation ini untuk memberitahu pembaca yang membaca artikel kita itu dari mana kita dapat sumber rujukan itu. Itu maksudnya petikan. Contohnya macam inilah. Kalau kita tengok daripada abstrak, ada dalam kurungan, Brian, tahun, itu adalah citation. Ini nanti kamu akan buatlah masa bila masa kamu buat assignment nantilah. Okay. Elemen APA ni, kalau ikut daripada APA, American Psychological Association, ada 7 elemen penting dalam menggunakan penulisan gaya APA. Nanti saya akan ajar macam mana cara penulisannya itu menggunakan title page. Dia mesti ada title page ataupun cover page. References, rujukan mesti dalam muka surat baru. Page number, ada nombor page number di sebelah atas, sebelah kanan. Dia mesti standard lah. Standard. Margin 1 inci di kiri, 1 inci di kanan. Margin nanti akan tunjukkan macam mana mau set. Margin di atas pun 1 inci, margin di bawah pun 1 inci. Okay. And then citation and references. Kenapa ini besar? Sebab ini adalah yang paling utama dalam penulisan. Kenapa citation and references ni saya besarkan dia? Sebab ini adalah yang paling utama sekiranya kamu membuat assignment nanti. Bila kamu membuat assignment, ini adalah yang paling utama yang akan ditengok. Dan bila kamu membuat thesis pun, ini yang paling penting. Citation and references. Double spaces, maksudnya dia menggunakan double spaces, tetapi kalau ikut daripada gaya penulisan dari Universiti Awam, saya tidak pasti UiTM macam mana, tetapi di UMS dia 1/5, boleh diterima. Tidak semestinya kita mengikut APA, tetapi terpulang kepada universiti macam mana dia mau cited, macam mana dia menyusun gaya penulisan mereka itu. Okay? Dia berbeza universiti, tidak semestinya mengikut APA, tetapi elemen-elemen ini adalah elemen-elemen penting. Okay? And then font, font size depend on types. Okay? Contoh dia New Times Roman, dia adalah, kalau New Times Roman dia 12, okay? Arial 11, okay? Apa lagi? Calibri 11, okay? Size font, size font. Okay, tetapi UMS dia menggunakan Arial. Okay. UiTM rasanya dia gunakan Times New Roman. Jadi kalau Times New Roman 12. Okay. Dia memberi markah nanti dalam assignment kamu yang ini. Okay. Nanti apapun terpulang dengan fakulti kamu nanti. Contoh dari UMS di FSW dan UiTM di fakulti mana di UiTM nanti dia akan keluarkan guideline lah. Macam mana untuk menulis assignment mengikut gaya universiti kita. Okay.
four elements of references. Okay, four elements of reference. Okay, ada 4 elemen. Okay, nanti saya tunjukkan kenapa 4 elemen ini penting yang mesti kamu ingat. Who, when, when, yang di bawah ni yang warna kuning bukan when lah. Warna kuning dia, yang warna kuning ni adalah apa tu? Who, when, what. Okay, yang kuning ni mohon tukar what. What apa? What, WHAT, and then where. Okay, jadi who, when, what, where. Okay, jadi 4 elemen 4W ni adalah elemen penting bila kamu membuat reference nanti. Okay, elemen yang penting di mana kamu kena kenal pasti siapa, bila, okay, apa, dan di mana. Okay, nanti akan saya terangkanlah. Okay, alright. Autoship. Autoship ini adalah penting sebab autoship ini kalau sekiranya kamu menggunakan manual, okay, kalau kamu menggunakan Mendeley nanti dia sudah susun untuk kamu. Okay. Tidak perlu kamu risau. Okay. Kalau kamu menggunakan Microsoft Word, kamu kena pasti adalah nama pertama, nama tengah dan juga nama hujung. Okay. Contoh dia, nama sebenarnya di dalam buku adalah Brian J. Benson. Okay. Kamu akan buat bibliografi dia nanti Brian, J, nokta, B, nokta. Ada ringkasan merujuk kepada Brian J. Benson. Okay. Maksudnya macam tu. Okay. And then Jack Liu itu, ini nama Cina. Nama Cina di depan ini adalah Li. Okay. Li. Jack itu Christian name dia. Okay. Kita akan ambil Li itu sebagai nama dia. Jack Waitung macam itu. Okay. Okay, jawab. Okay, and then Muhammad Ali Muhammad Abu. Muhammad Ali Muhammad Abu bagi nama Malaysia, dia direct saja. Tidak payah ubah, tidak payah bagi terbalik, tidak payah buat apa-apalah. Dia untuk nama Malaysia. Directkan dia saja. Begitu juga dengan nama India. Kalau nama India direct saja, tidak payah ubah, terbalikkan nama dia. Kalau Malaysia lurus saja. Okey. Okey, jadi saya akan tunjukkan macam mana menggunakan macam mana menggunakan Microsoft Word. Okey. 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 Okey, boleh nampak kan? Boleh nampak di skrin kan? Okey, boleh nampak kan Microsoft Word? Nampak sir. Boleh. Alright. Okey, untuk Microsoft Word start 2006, okay, dia sudah ada satu di mana references. Nampak references ni? Okey. Bila kita klik references ni, klik references, yes, dia akan keluar senarai menu. Okay. Macam saya sudah ada Mendeley. Bila kamu ada kelas Mendeley selepas ini, dia akan keluar ini juga, tapi kamu perlu install lah. Sekarang memang tidak ada sebab kamu belum install Mendeley. Tapi bila kamu masa kelas nanti, mungkin kawan saya dari UiTM Rembau mungkin dia akan terangkan macam mana menginstall. Kalau sudah install baru akan ada menu Mendeley ini di butang references kamu. Okay. Jadi sekarang sekiranya belum ada lagi butang Mendeley ini, kamu akan nampak butang reference. Nampak ni? Okay. Insert citation, manage sources, style APA. Okay, style APA, and then bibliography. Apa yang kamu kena ingat? Kamu kena, kalau sekiranya Microsoft Word kamu di sini mungkin dia punya style ni MLA kah, Surabian kah, ataupun Chicago kah, kamu kena ubah ke APA. Okay.
Kalau dia APA, okey. Jadi maksudnya pastikan bila kamu buat citing nanti, kamu ini pastikan style APA. Alright? Okey. Sekarang kita membuat assignment. Kita ada 7 elemen yang saya terangkan tadi, betul? Ada 7 elemen yang saya terangkan. Yang pertama adalah cover page. Macam mana membuat cover page? Sebelum ini kita buat cover page, ada bunga warna pink, ada gambar graf, ada gambar laut, pemandangan laut. Untuk bila kita berada di universiti, tiada masa untuk ke laut, tidak ada masa untuk berbunga-bunga, tidak ada masa untuk bergafil-gafil. Okay? Di universiti adalah masa untuk kamu membuat kajian. Okay? Di universiti bukan masa untuk bermanja-manja, tidak ada sudah. Okay? Alright. Untuk yang elemen yang pertama, cover page. Okay? Cursor kita di sini, klik enter 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 4 kali. 1, 2, 3, 4. And then justify dia home ke tengah. Okay, apa yang perlu kita buat adalah tajuk assignment kita. Contoh, kita membuat kajian berkaitan dengan kajian psikologi penduduk Segamat dan kesan kepada pelajar UiTM Rembau. Okay, sorry paksa guna perkataan ini. Okay. Ini adalah tajuk kajian kamu. Okay, tajuk kajian kamu nanti. Okay, selepas itu, space 2 kali, baru nama. Contoh dia Bahari bin Ento. Okay. Selepas itu, nama fakulti kamu. Okay. Fakulti, mungkin sebut fakulti kemanusiaan, kesenian dan hantam jala apa? Okay. Okay. Selepas itu kursus apa? Kursus maksudnya program apa? Contohnya kod programnya adalah IM 33451. Okay. IM 33451. Nama kursus adalah kemanusiaan, bagi program kemanusiaan. Okey, kemanusiaan. Selepas itu, siapa nama pensyarah kita? Nama pensyarah adalah Dr. Iza Atira. Okay. Nama doktor dia, okay. Terus left si Iza, okay. Dr. Iza Atira. Tarik submit bila pensyarah, bila Dr. Iza tu suruh submit, dia minta supaya assignment kamu tu dihantar pada 30 hari bulan November 2020, okay. 30 November 2020. Okay. Itu saja. Ini adalah contoh cover page kamu. Jadi tidak perlu warnakan, mungkin ini nak cantik lagi, warna pink, okay. Warna orange contoh dia, ini merah, mungkin tambahkan ke warna merah, tidak perlu. Okay. Bila kita berada di alam universiti, semua itu tidak akan ditengok pun. Sebab di universiti ada apa yang berada adalah kajian kamu. Okay, kajian kamu. Gambar aku. Ya. Okey, boleh? Okay. Cover page kita sudah selesai. Okay, cover page kita sudah selesai. Yang seterusnya adalah font. Okey, kita menggunakan font. Kalau di MS kita menggunakan Arial, kalau di Writing kita menggunakan Times New Roman. Okey, select all. Okey, control all, control A. Kita menggunakan contoh dia Arial. Arial adalah 11. Okay. 11. Jadi selesai untuk elemen yang kedua iaitu font. Okey, tengok Arial
11. Ya? Okey. Elemen yang ketiga adalah double space. Macam mana kita mau pastikan dia double space? Control all lagi. Okey. Double space. Okey. Boleh kejar ah? Okay. Kalau ada kalau tak dapat kalau ikutkan semua Microsoft boleh, 2010 boleh. Sebab dia start 2006. Okay. Kalau ada lagi yang pakai Microsoft Word 2006 saya tidak pastilah. Okay. Tapi rasanya okey semua. Semua pun sudah ni. Semua pun sudah rasanya lebih advance lagi. Alright? Okay. Okay, sudah. Jadi kita telah mengharungi elemen yang ketiga, iaitu double space. Double space. Okay. Okay. And then seterusnya references. Okay, references adalah di mana kita akan meletakkan kita punya senarai artikel, nama artikel yang kita rujuk, yang kita cited. Jadi dia mestilah page baru. Dia tidak boleh bercampur. Dia tidak boleh bercampur dengan tajuk lain. Jadi macam mana caranya? Sangat mudah. Okay. Macam mana cara dia? Cursor space, tadi cursor kita di sini, tekan enter. Okey, tekan enter, insert. Okey, page break. Okey, page break. Dia akan ke page seterusnya. Okey, and then kita buat references. Okey, references. Kenapa perlu kita simpan page break? Ya, soalan, kenapa perlu simpan page break sedangkan boleh enter ke bawah? Sebab apa-apa perubahan yang kita buat di dalam ini, okey, ya, apa-apa perubahan yang kita buat di dalam dokumen sebelum references ini, contoh dia, saya type ya, saya type di dalam sini, enter, okay, enter, okay, enter, dia tidak merubah kedudukan references. Dia tetap berada di atas. Nampak? Okay. Kalau sekiranya saya tidak letakkan page break di sana, apa-apa yang ada di atas sebelum references ini, dia akan mempengaruhi page yang selepas itu. Jadi referensi ini mungkin akan berada di tengah-tengah, ada berada di atas, delete lagi, bawa ke atas, macam itu. Ya, itu perlunya kita buat page break. Okey? Boleh ya? Okay. And then kita sampai ke elemen yang seterusnya, elemen yang kelima itu page number. Okey, page number insert. Okey. Kita ke page number, top of page. Tadi kita cakap top sebelah kanan. Okey, page 1. Okey. Dia akan berada di atas. Dan ini reference-nya akan berada di bawah. Sudah? Okey. Boleh? Okey. Margin. Okay. Macam mana kita mau ke elemen yang terusnya, iaitu elemen yang keenam, margin. Margin kita kena buat sama ada kita buat klik sebelah kanan, paragraf. Klik kanan, paragraf. Okey. Ada indent di sini. Okey. 10 cm untuk satu ini, ataupun kita gunakan 1 inci. Margin 1 inci, ataupun di atas ada, okay, kita tengok layout, okay, di atas ni, okay, di atas ini, okay, kita simpanlah. Dia terpulang dengan universiti yang mengikut universiti. Sebab ini adalah gaya gaya APA style. Tapi dia terpulang dengan universiti berapa yang dia akan simpan untuk margin ini. Alright, okay, margin 1. Kalau universiti cakap 1/5 ataupun 0.5 cm, kamu kena set di sini 0.5 cm. Okay. Okay, alright. Okay, seterusnya, apa yang terakhir dalam elemen yang 7, iaitu citation. Okay, citation saya akan tunjukkan. Tapi sebelum kita membuat citation, okay,
sebelum kita membuat citation, kita kena isi pendahuluan contoh dia. Okey, macam mana membuat pendahuluan? Okey, saya buat lagi satu page break. Okey, saya buat introduction. Okey, introduction. Okey. Ini memang sudah 2.5. Okey. Introduction, aerial. Okey, saya ambil di mana-mana yang saya ada edarkan dengan urus setia tadi. Okey. Kalau kamu ada diberikan hands on tersebut, okey, kalau kamu ada diberikan hands on tersebut, saya share dulu ni. Okey, saya share dengan you all. Okey, kalau kamu diberikan hands on ini, okey. Nampak sampel artikel ni? Nampak. Boleh nampak sampel artikel ni? Nampak. Okey. Nampak. Okey, kalau boleh nampak kopi saja. Ini artikel yang sebenar. Saya ambil artikel ini daripada ini Nakayama MK Matoso M Silvera. Okey. Tapi ini saya jadikan sebagai rujukan sahaja. Okey, saya copy ini sebagai introduction saya. Okey, saya ambil copy. Okey, untuk saya simpan di sini. Okey. Double page. Double spacing. Okay. Ini adalah introduction saya. Okay. Ini adalah introduction saya. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan citation? Ini yang paling penting, you all dengar. Apa yang disebutkan sebagai citation? Okay. Citation adalah sekiranya contoh. Okay. Saya telah menulis artikel ini, tetapi ada di antara kontennya, ada di antara isi kandungan dia ini saya ambil daripada artikel lain. Okay. Ada di antara dia punya ayat ni saya ambil daripada artikel lain. Okay. Saya ambil daripada artikel lain. Contoh dia yang the first characteristic is orientation. Okay. Maksudnya saya ambil the first characteristic is orientation ni dari artikel lain. Artikel lain tidak cakap the first characteristic is orientation. Characteristic of visual theme ni adalah orientation. Saya ambil daripada satu buku. Buku yang bertajuk yang ditulis oleh saya ambil references. Cursor ni saya simpan di belakang orientation. Insert citation. Add new source. Insert citation, add new source. Yes. Di dalam type of source ni, kalau saya ambil petikan itu daripada buku, saya akan klik buku. Kalau saya ambil dari petikan journal, saya ambil journal. Okey, jadi disebabkan saya ambil daripada buku, okey, saya tak buku, book, klik, okey, dia akan berubah. Okey, hanya isi ruang-ruang kosong ini. Penulis artikel itu adalah bila saya letak cursor ke author, edit, maksudnya penulis artikel itu last name, contoh dia tadi Brian B. Johnson, okay, ataupun Brian B. Benson. Okay. Last name maksudnya Brian B. Benson adalah Benson. Sebab di dalam buku itu nama dia Brian B. Benson. Okay. Jadi saya buat Benson. Okay. Benson. Okay. Brian B. Benson. Di buku itu, di muka depan buku itu, Brian B. Benson. Brian itu adalah first name. Brian. Betul? B adalah B. Okay. Benson Brian B. Ini yang betul. Okay. Okay. Dia akan keluar di sini. Okay. Tajuk buku dia adalah Visual Theme. In UITM and UMS. Okay. Tahun diterbitkan buku ini adalah pada tahun 2020. Disebabkan diterbitkan oleh UITM. Okay. Jadi Rembau. Okay. Disebabkan UITM menerbitkan
tempat terbit dia Rembau, berarti penerbit dia pun mesti di Rembau. Penerbit UiTM. Penerbit Rembau lah. UiTM Rembau. Okay. Okay. Berarti yang ini, sekiranya kita letak book, okay, ini saja yang perlu kamu isi. Tidak payah tambah, boleh tambah. Klik show all bibliography, dia akan keluar. Tapi saya nasihatkan, ini sahaja. Ruangan ini saja yang kamu perlu isi, apa yang keluar. Kalau kamu mau masukkan page number, tidak masalah. Okay? Page number tidak masalah. Okay? Cari mana page number, okay? Page number, pages. Mungkin di page ayat, the characteristic itu adalah di page 157P. Okay? Okey, tidak masalah. Okey, tidak mau letak pun tidak apa. Okay? Just letak apa yang ruangan yang ada. Okey, okey. Tengok, dia keluar. Ini adalah citation. Okay? Ini adalah citation. Sekarang kita mau, kalau kita membaca artikel, kita tengok Benson. Benson apa nih? Tahun 2020, apa tajuk dia? Apa tajuk bahan, apa tajuk penulisan Benson ni? Okay. Di dalam references tidak ada. Okay. Macam mana cara dia? Okay. Kita ke references, klik references. Okay. And then kita letak justify. Sini center, ni justify. Okay. Lepas tu, kita ke reference bibliografi. Klik saja bibliografi ini. Okay. Dia akan pilihan bibliografi, reference atau works cited, saya pilih references. Klik, dia akan keluar. Kita set artikel, Benson ni, artikelnya adalah ini. Nampak? Okay. Bila kamu menggunakan Mendeley nanti, dia lebih mudah, lebih bagus daripada ini. Okay. Boleh? Okay. Jadi begitu sahaja caranya untuk membuat. Begitu juga seterusnya. Sekiranya kamu sudah membuat dalam introduction, okay. Bila kamu sudah buat introduction, kamu membuat lagi yang baru, contohnya satu lagi ya, saya tunjukkan untuk kamu, okay. Okay. Saya buatkan introduction sudah, jadi saya membuat satu contoh dia, okay. Contoh dia saya membuat lagi satu adalah penutup. Okay. Ambil ini sebagai kopi ini sebagai yang penutup bukannya. Okay. Insert, page break. Okay. Ini saya buat penutup. Okay. Copy, paste. Okay. Ingatlah dua, maksudnya double spacing. Okay, double spacing. Okay. Saya membuat satu penulisan lagi di mana saya ambil beta team. Okay, saya ambil kenyataan beta team ni dari penulisan Cipollon dan Cipollon. Okay. Pergi references. Okay. Add new sources. Okay, saya ambil daripada journal. Okay. Journal. Tajuk penulisnya adalah saya buat edit. Okay. Tajuk nama penulis dia adalah Mary. Okay. Last name dia mungkin saya buat Johnny. John. Okay. First name Mary. Nama tengah dia kalau ada tiada. Kalau ada buat, kalau tiada tidak apa. Okay. Ya, add. Okay. John Mary. Okay. Dia akan keluar John Mary. Tajuk dia adalah Visual Leadership. Okay. Tajuk jurnal itu adalah Leadership in Malaysia. Okay. Nama tajuk jurnal dia adalah Leadership. Okay. Leadership.
And then tahun terbitan dia adalah tahun terbitan dia adalah 2015. Okay. Muka surat, maksudnya artikel dalam jurnal dia ada banyak artikel. Artikel yang you ambil ini dia di muka surat berapa? Okay. Dia di muka surat, contoh dia di muka surat 100 sehingga 120. Okay. Maksudnya kamu ambil artikel ini dari muka surat 100 hingga 120. Okay. Klik OK. Dia akan cited John 2015 APA style. And then seterusnya bila kita ke references belum ada kan? Mary John belum ada kan? Jadi macam mana klik sana dia akan keluar satu. Okay. Dia akan keluar update. Okay. Dia akan keluar update citation bibliography. Dia akan keluar John M. Okay. John M. Visual Leadership. Okey, boleh? Okey. Ada soalan setakat ini? Rasanya saya sudah cover. Hello, Assalamualaikum Saya sir. sudah cover begitu sahaja untuk Good. ya saya. Kiranya, I'm sorry sir, kiranya bibliografi tu dia memang akan automatic atau kita kena klik dekat bibliografi tu? Macam mana? Yang dekat John M tu, John M 2015, dia akan keluar automatic atau kita kena tekan dekat bibliografi dekat atas tu? Kalau kita nak yang maksudnya yang John 2015 ni, kalau kita nak keluarkan ini kita klik dekat atas. Kita kena klik kat bibliografi tu ke ataupun dia akan automatic Tak keluar kat payah. bawah? Maksudnya dia akan keluar macam ni. Oh. Dia akan keluar macam ni. Contoh saya tunjukkan lagi satu Tunjukkan saya padam dulu. Tunjuk lagi saya padam sir. dulu ini sebab dia sudah ada di sini kan. Ini saya buat di center. Center. Saya bagi lagi satu contoh. Sekarang baru 2 kan? Betul lah? Baru 2. Yes. Buat lagi satu contoh dia, saya ambil another critical characteristic is confidence. Di mana siapa yang cakap confidence ni? Another critical characteristic ni adalah confidence. Siapa yang cakap ni? Okay. Jadi saya mau buat according to, saya mau buat according to orang yang menulis another critical characteristic confident ni, saya ambil references, buat lagi satu references, create lagi baru. Contoh dia saya ambil daripada jurnal juga, saya ambil daripada jurnal. Penulisnya adalah Maria, penulis dia adalah Edith, saya klik Edith Carey. Penulisnya adalah Tom. Middle name dia adalah J. Kita tak tahu lah Joseph ke apakah. Sebab di dalam buku, di luar buku tu, di luar artikel tu dia ni Tom J. Carey. Jadi sini saya buat leadership, tajuk artikel dia sebab saya ambil artikel journal artikel leadership. Lepas tu dia punya journal name, journal title dia dalam journal apa? Asia Pacific Business Leadership. Ini nama jurnal dia. Artikel dia tu yang Tom Carey ini buat adalah leadership, diterbitkan pada tahun 2019. Saya ambil artikel tu di dalam jurnal tu, artikel tu dia di muka surat, mungkin muka surat 56 hingga 60. Sudah masuk site, tetapi di dalam sini belum ada. Betul? Macam mana cara dia? Tidak ada kan? Klik atas ni, bawa cursor tu klik update. Macam itu. Okey? Jawab. Menjawab soalan Cik punya soalan kan? Yes, jawab.
Thank you, sir. Okay. Alright. Ada soalan lagi? Tapi Soalan untuk, lepas ni sesi Q&A. okay. Okay, sir. Okay. Terima kasih kepada Encik Baharin bin Empuh atas ilmu yang bermanfaat sebentar tadi. Slot sesi Q&A, slot pertama selama 5 minit dibuka kepada peserta yang mempunyai soalan. Sila klik ikon raise hand terlebih dahulu dan juga kepada yang mana tadi? Terlebih dahulu dan yang menggunakan telefon, manakala bagi yang menggunakan laptop, sila tulis di ruangan komen dan ajukan kepada penceramah kita dan diingatkan supaya setiap kali menanyakan soalan sila kenalkan diri dan dari universiti mana dan ajukan pertanyaan anda kepada pustakawan UMS kita. Okey, sila start menanyakan soalan. Okey. Okey, sekejap saya bacakan. Okey, first soalan ialah kalau kata nak start new document, I usually have to delete all reference from managed resources. Is there any other way in which I don't even have to delete it? Okay, ini soalan yang ditanya oleh Al-Matin tu kan. I usually have to delete all references from managed sources. Is there any other way which I don't even have to delete it? Managed resources. Maksudnya managed resources menggunakan references lah kan? Betul lah? Ya, betul. Okay. Apa? Okay. Maksudnya di soalan ke Al-Matin tu adalah semua nampakkah saya punya Word tu? Saya kena share balik kah? I kena share balik kan ni? Boleh juga kalau cik nak. Okay. Untuk Al-Matin lah, kalau you tengok I punya, saya tidak pasti macam mana you punya ni boleh terdelete, saya tengok okay, boleh tunjukkan saya punya share mana. Okay. Kita tengok. Ya, nampak skrin? Nampak you all nampak saya punya skrin kan? Okey. Saya tidak pasti Al-Matin. Kenapa yang you all punya ni boleh adalah boleh hilang lah. I don't know, either you terdelete atau macam mana. Tetapi memang kalau you delete di dalam sini, kalau you delete, okay, dia tidak akan ada sudah. Okay, Microsoft Word dia tidak sama macam Mendeley. Okay, Microsoft Word dia tidak sama macam Mendeley. Mendeley dia akan simpan di dalam cloud. Microsoft Word tidak. Microsoft Word tidak menyediakan cloud. Once you delete, okay, macam kalau I delete, dia memang akan buang semua. Dia akan buanglah mana. Tidak ada, dia don't have any source yang boleh simpan dia. Microsoft Word dia tidak ada cloud. Dia tidak sediakan cloud untuk simpan apa yang kita sudah buat. Jadi kena hati-hatilah you all. Ya, jangan sampai terdelete. Okay? You boleh simpan seberapa banyak di dalam ini, tapi jangan delete. Once you delete, kita tidak akan trace balik. Kecuali kalau you all menggunakan Mendeley itu nanti. Okay? Kalau you all menggunakan Mendeley, dia boleh tengok dalam history. Okay? Boleh Al-Matin menjawab soalan? I'm sorry sir, saya Al-Matin daripada kampus Rembawi ATM. Maksud saya tadi, kalau kata contohnya kita ada new references dekat dalam manage sources ni kan? Okay. Sebabnya bila nak buat dokumen yang lain, assignment sebabnya bila nak buat dokumen yang lain, assignment yang lain, bila nak buat reference balik yang generated tu akan masuk semua references yang pernah buat sebelum ni. Boleh tak kalau kata kita nak buat dokumen lain tu references semua ni hilang? Okay.
Oh, maksudnya kalau you ada 2, 3 Semua apa khabar? tahu faham. Kalau you ada 2 ke 3 apa tu artikel yang you nak kena buat, assignment you kena buat, dia bila you update dia akan masuk semua macam tu. Ya. Dia sepatutnya kalau you menggunakan Microsoft Word lah. Kalau you menggunakan Microsoft Word, contoh dia, okay, sekarang saya ada banyak dalam saya punya source manager ni, dia ada banyak Kung Fu, the basic style Kung Fu in China. Ini maksudnya yang sekarang ni kan. Okay. Kalau saya mau contohlah saya mau ambil satu, okay, saya letaklah di mana-mana kan. Okay. Ambil references, okay. Insert citation, dia depends on citation yang you buat. Kalau saya use cite, sebanyak mana pun artikel di dalam you punya manage sources tu, okay, resources tu, tetapi kalau you tidak cite dia tidak akan keluar dalam bibliografi. Once you have cite, dia automatic akan masuk di dalam sini when you update citation and bibliography. Maksudnya untuk references ni, dia based on sini. Dia based on you cited dia. Kalau you ada masukkan citing information di dalam you punya dokumen, nanti you update apa yang you cite itu yang keluar. Dia ada istilah maksudnya dalam you punya sources you ni terlampau banyak macam I tengok banyak. Tapi bila saya update tadi, tiada pun dia keluar di dalam semua ni. Maksudnya yang semua ni tidak ada pun keluar di dalam ini. Jadi macam itu. Okey. Jadi maksudnya mungkin kalau dia keluar semua bermaksud mungkin ada information tu yang you tercited di dalam artikel you yang you tidak perasan. Okey. Jadi itu sajalah untuk Microsoft Word. Boleh Martin? Ya boleh. Thank you so much, sir. Alright, okay. Okey, soalan yang kedua ialah macam mana kalau petikan diambil dari berita online? Maksudnya e-news kot daripada internet. Macam mana kalau dari website? Website. Okey, kalau website, itu yang saya cakap tadi, bila kita klik references, masih nampak skrin saya kan? Okey, boleh nampak skrin saya. Ya, saya ambil di sini, klik. Okey, references ni, insert citation, add new sources, dalam ni ada banyak kan? Website. Tuh. Ada kan website? Klik website, dia akan keluar apa bibliografi yang untuk website. Ya, jadi just content siapa penulis website tu, penulis tu adakah dia mungkin penulis perseorangan ataupun mungkin dia penulis oleh berita nasional Malaysia bernama kan, okay? Malaysia. Apa yang penting adalah kamu masukkan URL. Sekiranya website, buat URL. Copy URL website tu, paste ke sini. Jangan buat maksudnya main hentam www.bernama.com. Dia terlalu open. Maksudnya bila website kita ambil information tu daripada website, kita kena copy URL dia. Copy URL, okay, URL tu kita copy yang di atas tu, copy and then paste ke sini. Macam itu. Okay? Kalau dari website jangan bagi general lah. Sebab bila lecturer you buka nanti dari mana budak ni tengok artikel ni. Betul ke wujud artikel ni? Dia klik URL you, pergi muka depan bernama. Sedangkan artikel you tidak ada. Jadi copy artikel tersebut. Okey, copy dia punya URL artikel tu. Boleh menjawab Boleh. Okey, terima kasih. Sekian saja tu untuk slot Q&A slot pertama kita. Okey, terima kasih atas kuis yang diberikan dan pelibatan peserta dalam menjawab soalan. Tanpa menyayangkan masa lagi, kita lanjut ke slot kedua pada malam ini. Saya serahkan kepada Encik Syafri Shah bin Saleh, Pustakawan dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Dipersilakan. Terima kasih kepada penganjur. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua yang hadir pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput saya
untuk menyampaikan ataupun berkongsi berkenaan dengan reference management software pada malam ni, iaitu kita akan sama-sama belajar menggunakan software Mendeley. Okay. Boleh saya share saya punya slide ni? Boleh Boleh, sir. Right. Okay. Alright. Untuk semua, so malam ni kita akan sama belajar untuk menggunakan Mendeley software. Right. So you are going to read a few papers soon, right? And I believe that semua dari kita ni memang dah start mulakan assignment masing-masing kan. So by doing your assignment with Mendeley, it can help you to do proper reference and citation. Okay, so you are going to read a few papers soon. How well will you remember each of them? How do you plan to store the paper? How do you plan to store your notes? And how are you going to find and to search these papers later? Alright? Okay. So sebelum ni, bila kita buat assignment ataupun task yang diberikan oleh pensyarah, biasanya kita akan cari artikel kan, lepas tu kita akan download dan simpan dalam kita punya hard disk, or maybe we simpan the articles inside to our pen drive. Okay, and then we are going to read the papers dekat kita punya PC lah kan, dekat punya PC ataupun dekat kita punya laptop. And then before we use Mendeley as our alternative to manage the reference, biasanya kita akan susah untuk kita untuk cari artikel tu. Okay. Alright. So hard copy versus soft copy. Okay. When you read your article by using hard copy means you need to print out all the articles that you are going to do to use in your assignment. Okay, so bila kita print, and then we need to read the articles hard copy, and when we want to write the articles, we actually do we put our articles at our laptop, and then we type manually, and we also do the reference manually. Okay, but when you use Mendeley or even EndNotes, okay, you can read the articles online and sending the reference to your reference manager. Okay, so tonight we are going to do to explore the reference management software lah. Alright. Okay. Alright. So this we can say a few of citation management tools that are provided through the internet, right? Okay. Ada banyak ni kat sini ni, but the yang kita biasa guna, yang biasa diguna pakai, yang biasa kita gunakan untuk bantu kita buat reference ni adalah EndNotes, Mendeley, and even Cite-U-Like, or some people love to use RefWorks and Zotero, right? These are that we are familiar with. Okay, in our country lah. Most of us use Cite-U-Like. This is online reference management tool. We just insert all the information needed to do the reference and citation into the
website, and then the website will help you to come up with the reference. Okay. But the reference management software is normally we use EndNotes and even Mendeley. Okay. All right. So before we use any reference management software, this is how we do and or how we store our reference, our articles and even our assignment. Okay. Dulu kan biasanya kita akan simpan kita punya artikel dalam ni. Okay. Lepas tu bila kita dah nak buat any assignment, when we want to do any assignment that are given by your lecturers, we are going to divide all the articles into separate folder, right? And folder 1, folder 2, even though we use the same article from to use into our assignment 1 or even assignment 2, right? So dia akan menyebabkan kita duplicate lah the articles itself. Okay. And then when we do our assignment, normally we do like this lah. First we do this one. We open a Microsoft Word and then we just copy and paste all information, all sentence or even paragraph that we are going to use to as our assignment for our topics. Okay. After that, we are going to rephrase, paraphrase, or even we are going to quote. We do the quotation, right? I believe the first presenter already told you how APA style, reference style, apa dia punya style tu lah, dia punya kita panggil apa, the requirement to do reference for each types, right? Books, e-books, online journal, website and so forth. Okay. And then bila kita dah buat kita punya clippings ni, normally we are going to save the articles or the assignment into this one lah, this part lah. Assignment any topics lah, kan? Assignment information management like per se, right? And then normally sebelum kita guna pakai apa ni, reference management software, kita biasanya akan simpan kita punya assignment tu banyak file, kan? Okay. Ada yang file macam contohnya kan, malam ni kita buat yang ni. Okay. And then bila kita nak edit esoknya tu, kita akan simpan dekat file yang esok punya. So dia akan ada duplication lah. Okay. Alright. Ini dia punya tips lah. How do you organize your works, your assignment? Okay. First, we have to read a lot of about your topics. Alright. Whatever topics you are going to do for your assignment, you have to read. Kalau kita tak baca, we cannot do the assignment because we don't have the main idea, or even we don't have any talks about how we are going to do the assignment. Okay. Lepas kita dah baca ada articles yang kita gunakan tu, we need to summarize. Okay, we have to summarize. We need to do the summarization. Okay. Lepas tu, bila kita dah summarize tu, kita dah faham apa yang kita nak, we are going to do for the assignment, we have to rephrase. Okay. Right. Saya rasa dekat UMS and UITM, every article submitted to the lecturers, we will be going a process, right?
to the, we say this one, right? Turnitin. Right? Okay, kita akan submit kita punya assignment dekat Turnitin. Turn it in actually. Right? This is a we say plagiarism checker. For UiTM, dekat UiTM kita punya limit dia punya similarity index tu must be 30% or below. 30% and below. Right? So the tips is we have to do. Alright, sorry. Yeah, the first tips is we have to do this one lah. We have to rephrase. Okay? Kita baca dulu kita punya artikel tu. Bila kita dah faham, kita summary-kan dia. When you do the summarization, you must make sure that the main inti-party, the main discussion in that particular paragraph ataupun dalam topik yang kita nak refer tu nanti, dia tak lari. Kan? Dia sampai bila kita dah rephrase ni, when we rephrase sampai dah tak tahu apa maksud yang kita nak sampaikan. Don't do like that. Okay? So when we want to rephrase, we have to do it carefully. Okay? And for rephrase, there are a few software ataupun online punya apps that can help us to do the summarization or to do the rephrase of the sentence or even the paragraph. Okay, we can use Quillbot, or even some of us we use Grammarly to help us to do the rephrase. Okay, and then after we do all these things, we have to do the reference. Proper referencing, proper citation is a must. It's really compulsory. Okay, this one is compulsory for any academic writing. Macam tu. Okay, otherwise kalau kita tak buat proper referencing and citation, it can occur this one, right? Plagiarism, right? Ataupun some of us call academic dishonesty. Yeah. So we have to avoid these two things lah, right? We cannot simply say others people works as our own work lah, right? Itu melanggar etika academics. Okay. So tonight's scope is we are going to look at the related concept and overview. We are going to look at the reference management tool and the comparison, and also we are going to look at the online and offline version by using Microsoft Words. And overall, we are going to see how Mendeley help us in doing our assignment. Okay. Ini saya rasa tadi dah mentions. The first panel penceramah dah mention about this one. So I want to touch this one. Alright. The importance of proper references. Okay. We must do proper references because we want to maintain the standard at international. Okay. So APA style is internationally recognized standards. Okay, for academics lah. And we also want to obey the copyrights and the intellectual properties punya law. Right? Copyright ada law dia. The Copyright Act 1987. So this academic crime is that serious.
Eh? That's why we need to encourage and we need to share with the students about this thing, to make sure the student have the awareness of the importance of proper referencing. Okay, dia yang bahaya. Okay, katakan when you are going to do your master or PhD, let's say PhD, but your PhD is totally copy and paste, right? And then you are going to use your certificate, your PhD, your doctorate, pergi kerja lah, kan? But let's say kantoi, kan? So dia akan beri impact lah kepada kita punya career dan juga even as a student level, when we submit our assignment, our articles to the lecturers, lecturer will normally they are going to put your articles into the Turnitin software, and let's say you have a similarity index more than 30, right? It will affect your marks. Okay, normally the lecturer will advise the students to revisit the articles, the assignment, and redo what supposed to be 30% and below lah. So banyak kerja. Okay, but I already told you the tip is you can use the Quillbots, Grammarly, and others online apps that can help us to rephrase. Okay, and then we are going to give the moral and ethical credit to the honors. Right? Okay. So proper referencing is mean we are going to give credits to the owner of the articles that we use as our works. Okay. Sebab biasa memang macam tu, kan? Dalam kita beragama pun sama. Bila kita, tak kisahlah agama apa, kan? Bila kita quotes any words from the kitab, we are going to let's say ayat bla 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 diambil daripada surah apa semua kan, we have to credit. Okay, sama juga contoh yang lain, katakan kita ni YouTuber, we are going to put our video, our works into YouTube, but then we use copyright songs as the backgrounds for our video. YouTube pun sama, dia akan the video, the audio part, because of the copyright issues. This one. This one. Okay, and lastly, we are going to get attention in research community. This part is for researchers and lecturers. Okay, for our part is only focusing on these three. To maintain the standard, to obey the copyright, and to give moral or ethical credits to the audience. Alright. Okay, so we are going to Mendeley. Okay, what is Mendeley? Mendeley is a free software that be given by Elsevier actually. Okay, for us to do our reference and citation. Okay, we can use the software cross-platform, Windows, Macintosh, Linux, and also mobile. Alright, it's also support to all major browsers such as Chrome, Safari, Edge, and even Mozilla. Alright, and its purpose is the main purpose is to do the reference management, and for collaboration. Okay, for collaboration and group creation, these two service will end by this December. Okay, December, as Mendeley are going to focus on the reference and citations only, and the research data. Okay. Okay, so far okay ke semua?
Kalau ada apa nak tanya, boleh tanya. We can stop. Okay, sir. Okey sir, tapi Alright. macam masa macam tak mengizinkan, sir boleh terus masuk cara nak guna Mendeley punya application. Alright. Thank you so much sir. Okay, it's okay. Right, so we are going to move on. So the first thing first, we need to go to the Mendeley, right? And then we are going to download the software. But I believe the secretary already told you all to download and then to install the software. Okay, and then the second step is we have to create the account. Okay, for us to use the software, we need to create an account. Right? So I think I skipped that part because create account is a simple step. Okay, so I just go to the Mendeley itself lah, and I insert my password. Okay, so this is my iPhone. Okay, so this is my paparan lah, my interface for Mendeley web. Okay, Mendeley we can use Mendeley in 3 platforms. The first one is the Mendeley web, the second one is the Mendeley desktop, and the third one is Mendeley mobile. Okay, but for us to do the referencing and to keep our articles, we focus on this one. Okay, Mendeley desktop. Okay, once again I will log in. Right. Okay, so you can use any email. You can use any email as your login profile. So we are going to sign in. Okay, right, I just close this one. So, all right, so this is the paparan, the interface of Mendeley desktop. Okay, so the first one we have is the library structure. This part is the library structures, and the middle one is the reference, and the third one, this part, this structure is the detail part. Right. So we have 3 parts. The library, your reference here, and the details of the reference. Right. So we go to the first one, the library part. Okay. As you can see here, my library, you can see all documents recently added, recently read, favorite, need review, and my publication if you publish any article into any journal. Okay, and down there is the groups. Okay, the folder. Okay, later on I will explain about this part. Okay, so all document means you can see your reference in the middle. Every articles we can see it here. Okay. Okay, and the second one is recently added. When you recently add your articles into the Mendeley desktop, it will appear here. Okay, let's say for me, I have lots of reference here. Okay, sometimes I don't even know which one is the recent one I add into my reference Mendeley desktop. You can just click to the recently added. Okay, and also we have recently read. This one is any article that you recently read. You can see it here. Okay, and we also have favorites. Favorite means, let's say one article that you can use for different assignment. Okay, you can mark the article as favorite, and the last one is need review.
Need review means the reference that you recently add to your reference Mendeley desktop need to be reviewed first, the details. Okay, right? Okay, let's say we are going through this one, need review, right? I try to pick any article, let's say, let's say this one, okay? All right, when you click on any articles here that we are needs review, you have to you have to look at the right on the screen, okay, the details part. Okay, this detail need reviewing, you can mark them as correct or search the Mendeley catalog. Okay, okay. The reason why you need to properly do the details is because when you do the reference, this metadata must be accurate. All the details needed here must be in. Okay, as for this article, let's say this one. Okay, the titles here, okay, and the authors is here, but the journal, the year of publication and the volume, issues number, and page number is not included. Okay, so how do how actually we are going to correct this one? Okay, we have two ways. The first one is we click on the article itself. Okay, as you can see here, the PDF symbols here, you can click on that part. Okay. It will turn on the article, right? Say this one is thesis, right? So you need to change the types here into the thesis lah. Find the thesis, right? You must put the abstracts. Okay. The thing is, each character, each type, we have different metadata that are needed. Okay, for journal articles, it's like this. You have to put the journal's name and so forth. And for thesis, you are going to put the articles, the title, the authors, the year and the page number and the abstracts. All right. So it is essential for you to properly or to carefully look at the details, right? So we are going to, okay, the next part is how we are going to insert our article into the Mendeley desktop. Okay, you can see here this menu, add menu. Okay, you can actually click on this one. It will open the file that you are going to insert the article, or maybe let's say you currently have lots of article in your folder. Okay, you can just click the this one, import additional document to the current collection. This one, this arrow here, you click that one, and you can just click add folder. So you click on add folder, and you have to go to the dedicated folder that have your article lah. Okay, let's say I will going to this one, documents, and this one, article. So we just click button, okay. Okay. So it's already input ataupun insert the articles into the Mendeley desktop. Right. So as you can see here, all document. Okay. The article is here. Right. Let's say we go to the recently added. Right. Okay. Where is it? Where is the article? Right. Wait. Let's try next add folder, article, and then we click. Okay. Yeah, this one. So one. Okay.
in my current situation is because I use article that's already inside the Mendeley desktop. So as you can see here, 3 documents selected. So actually we can merge the article. Let's say we are going with, we search different article first. So, okay, we search the article by using the library database, online database. Okay. Oh, we are going to change. Okay, for UiTM students, you can use MyKM Portal to search any reference that you need, that you're going to do to use as your articles requirement. So let's say we find one article. Oh, the internet is quite slow tonight. Right, we go to the online database. Okay, let's say I search in Science Direct. Go to the Science Direct. Exit. This one. Okay. Okay. So we search any article first. Actually, when you search the articles by using the online database, we have 2 ways. Okay, the traditional way is normally we download the article, we download the PDF into our desktop. Okay, right. So normally we download the article. Quite slow. Right. So we hit button download. Okay, this one. Okay, so we already download the article. Right. So when you download the article, after you finish download the article, you can just add the file. Let's say the file is here. Okay, let's say this one. This one. Okay, this one. Right. Okay. So as you can see here, the current article that is insert into your Mendeley desktop will be at the first. Actually, we will be at the first. This one is because these articles I already have 3 of them. Okay, and you can also click and recently added. It will appear this one at the top, right? Okay, this article, big data for design option repository, added at 9:56 p.m. Okay, so that one is the current one. Okay, right. Okay, the next step is
Are we going to do the session faster? Okay, the next step is when we use Mendeley desktop, we can skip the download button, right? We can skip the download button. So Mendeley itself help us insert our reference into the Mendeley by using web importer. Okay, so how do you get the web importer? Okay, to get that web importer, we go to the tools. Okay, we install web importer. Go to the tools and install web importer. Okay, so this page normally by default it follow your browser. If you use Mozilla, it will go to Mozilla. If you use Chrome, it's go to Chrome. So you can click on get web importer for Chrome, this one. So you click there. Right. Okay, I remove first this one because I already installed. Right. From here, you just click on add to Chrome and add extensions. Okay, you install the extensions into your browser. Okay. So sorry, the internet is quite slow tonight. Right? So the Mendeley web importer has already been added to your Chrome. Right? Okay. The thing is, how are we going to make sure the extension is appear here? Here, this one. Okay, this one. How are you going to make sure that the extension is appear here? Okay, this one appear here. Okay, the way is you go to the extensions button, this button. Okay, you just pin your Mendeley web importer here. Okay, and it will appear on the extension bar here. Alright, so this red button is Mendeley web importer. Okay, so let's say we go to the any others article. Okay, let's see. I try to search others lah. Okay, information governance. Yeah, let's see. Information governance. Okay, and then I go to this one, information security. So when you want to use Mendeley web importer, normally from this page we can actually just click on the Mendeley web importer and it will divert you to this page. Okay, so that's why when you want to use a web importer, you must make sure that you log in to your Mendeley web. Okay, so this one is I already logged in, and then you just click this one. I consent to the use of this data by the extension. Okay, right. Okay, so it will appear like this lah, right? Web importer, my name, and my library. Okay, so information, security, governance, challenge, and critical success factor. So this one we want this article to be put into your Mendeley web and Mendeley desktop. So we can just click add button. Okay. Oh, fail. What happened? Okay. Wait a minute. Right. As I said earlier, some article when we search by this page only, we can get the PDF file and the reference. But sadly, right, from this page, we cannot get the PDF file but we get the reference. Okay, so how do we do? We just click on the PDF file. So we click this button, right? Make sure it goes from here.
Okay, and then just click this one. Okay, click the web importer bags, and we can just put our article into the reference management software. Right, so we click that button. Okay, they are checking the PDF file. Right, why do we like this? It's supposedly appear here PDF and the tick button. Try back. Okay. Something wrong somewhere. Okay, for a minute. Go to others article. Okay, click this one. Okay, we add our articles to the library. Right, so as you can see here, you can get the reference and also the PDF file. Right, so when you, after this step, you can go to your Mendeley web. So this page is your Mendeley web, and you go to your library. Okay, you just click it here. Okay, and then you can see, you can view the articles already saved into your Mendeley web, and also it will help you to sync, right? Because as you can see here, this one is to sync your Mendeley web with your Mendeley desktop, right? But it's depend on your your, okay. As for me, I have lots of articles here. So when I click on sync, it takes lots of time to sync Mendeley desktop and Mendeley web. Okay, for the first for the first time user, in this case, you don't have to be worried lah, right? Okay, so you can see here. So this is the current article that you download for now. This one, right? Gender bias and the impact on managerial evaluation of insider. This one, right? So we get the reference and also the PDF file. Okay, you click it here. The title, the authors, the journal, and the page number. Okay, so when you want to read the article, you just click here. You can read the article here. Okay, it will appear here lah. Right. Right. This is the article. Okay, by using the web importer, you actually skip a few steps. Okay, so normally we download the article, we put it into your drive, or maybe you put it into your pen drive. But when you use a Mendeley reference management software, the Mendeley, you can just click web importer. It will get you your articles and the reference. All right. Okay. And the next step is you have to sync. You have to click this one. Sync your Mendeley web with your Mendeley desktop. So it will help you to see your full text article, like what you can see in your Mendeley web. You also can see, right? Okay. Okay, you can see also in your Mendeley web.
Okay, so this part lah. Right. The next one is how we are going to do the reference by using the Mendeley desktop. Okay, the first step is from tools, we have to install the MS Word plugin. Okay, so normally for the first time user, you have to click this one, install MS Word plugin. Okay, and then you hit button OK. And then you open up your words. Okay, your words here. Right, you open your words. Okay, let's say this is your assignment, right? Introduction. Right, I will click on, make it bigger. Okay, this is your, okay. So when you are going to read your article, you can just go to the article itself in your Mendeley desktop. Okay, from here, you can do the highlighting, you can do the notes. Let's say I want to highlight something. Okay, let's say this one, you can just highlight, and then we can also do any notes here. Okay, let's say this paragraph is for introduction. Okay, because sometimes we are just going to read the articles, but we don't at that time we don't do the right, right? So we to make sure that we not forget all the important notes, we can just do the notes here. Okay, and also the highlight. Okay, let's say we are going to the assignment and we are going to do the citation and reference. Okay, so you can select the article. Let's say this one is your own words. Let's say this one is your own words. Okay, you can copy. Okay, you put it into your articles. Okay, let's say yeah, this one is for training purpose only. Okay, from here, when you do the paraphrase, let's say, and then you want to do the citation. Okay, you can go to the reference button here. Okay, and then you click on insert citation. Okay, you can click insert citation, but make sure the cursor is at the back of the last words of your paragraph. Okay, you click on insert citation, go to the Mendeley, and then you go to the reference that you are using as your reference. Okay, this one is the big data for design option. So we go to the big data for design option, this one. So you click on that article, and then from here you can just send the citation into your words. You click on this one, cite. So you click that one. Okay, as you can see here, the Mendeley already help you to do the citation. Okay, let's continue. Right, let's say we use another article as your reference. Okay, let's say this one. Okay, you think this sorry, let's see, this is okay. Let's say this one, and then you put it here, and then okay, and then you insert citations. Okay, go to Mendeley. Okay, this one is applying interest. Which one? Applying interest. Applying interest. This one, and then you can just click on the site. Okay, so it will appear on your assignment. Okay, let's say this sentence are referred from different article. Okay, you have, let's say you have two article that help you to this sentence, right? You can put another citation at the back of the chance. Okay, let's say I use this article also to make this sentence. Okay, for APA style, you cannot separate the citation. You have to merge the citation. So the way is you highlight these two. Okay, from insert citation, we change to merge citation. So you click on that one, it will merge the citation. Okay,
So you can do it your writing and cite at that time lah. When you do your writing, you can also do the citation ongoing. Okay, but make sure that the style is APA style 7th edition. Okay, alright. So let's say you already do the assignment and you want to put your reference at the last page of your assignment. Okay, so the first step is page break. Okay, this one is the reference. Right? Okay, how do you insert your reference? Okay, to insert your reference is you go there, make sure the cursor is down there. Go to reference and just click on insert bibliography. You can have your bibliography automatically by Mendeley Desktop. Okay, so that's all I want to share because we don't have any more time. But actually, I have more tips to give to you. But we can do another sessions. All right? Okay. So I open to any questions that you have. Do you have any questions? Okey, slot Q&A slot kedua selama 5 minit dibuka. Peserta yang punya soalan, sila klik ikon raise hand ataupun boleh menanyakan soalan di bahagian chat dan ajukan kepada penceramah kita. Easy, yeah, easy. So no questions. Everybody understand? Assalamualaikum, sir. Yeah, salam. I am Nadia from UiTM. Okay. Boleh tak kalau sir repeat yang sir letak the citation and then yang sir merge and then yang bahagian reference. Alright. I repeat. Alright. Okay. Alright, thank you, sir. Okay. I repeat the step, Okay. So just okay. Repeat the step. Let's say this one is the background of study, right? So you are going to do your assignment, right? Okay. We use this sentence for this article. Okay, we copy first. Okay, and then we article in your assignment, right? Okay, and then so let's when we do the rephrase atau paraphrase, we put our reference at the back of your article. So how to put your citation? We go to the reference, okay, click on the reference button, the reference bar here, okay, and then we click on insert citations there, okay, you go to the Mendeley, click on this button, all right, to select the reference that you use. Okay, we use which one? This one, right? So big data for design. So we go to the big data for design. This article, this reference. So we click on that one, and then
we click on this one, right? I try to annotate. So you click on this one, this button. And sorry, or cannot do annotate. Right, cannot just. Okay, I repeat. Okay, you click on this one. Okay, I cannot annotate. So click this one, side. Okay, it will appear at your assignment. Okay, let's say we continue the paragraph. We use another article. Okay, right. Let's say I take this article, this one as a sentence. Okay, we put it here. Okay. Right. So we insert the citation. Okay, we pilih mana tadi? Applying, this one, applying. So this one. And then we do the side. Right, click the side. We refer to different article, right? For this sentence, to come up with this sentence, we use maybe 2 articles. Okay, so you have to cite. Okay, you put another citation at the back of Chan. Okay, you put another citation at the back of Chan. Okay, you put insert citation, go to the Mendeley, right? Applying this one. Okay, so let's say I take this article here as an example, right? So we click on side. Okay, we have Chan and we have Zong. Okay, to merge the citation, you just need to highlight. Okay, highlight those two. Okay, it will from here. So actually, for the first time it is appear as insert citation. Okay, but when you merge the citation, it will change to merge citation. So just click on that one. Okay, it will insert ataupun it will group the citation. Alright. Okay, and the last part is to do your reference. Let's say reference. Okay, at the back of your to do the reference at the back of your assignment, you just click on the insert button. Insert bibliography. So you click on that button, and your reference will be appear at the end of your assignment. Let's say you continue. Okay, you continue with your articles. This one. Okay, let's say I want to add another citation. Okay, I take this one. Okay, copy, or maybe you use your own words, right? Okay, so you can do the citation, insert citation, go delay, and this one is big data time series, big data time series. Which one? Big data time series. Big data time series, this one. Okay, so we click on side, right? So you can see here, we insert another citation, which is from Perez Chachon. Okay, so we go to the reference to look at the this one. So automatically Mendeley will insert the latest one, Perez Chachon, right? Perez Chachon into your reference list. So you don't have to pening-pening kepala to do your reference manually. When you do the citation, you can just go to the reference. All right? Okay. How about you use books, physical books? Yeah. Physical book normally don't have any tools that you can do it to your Mendeley.
that one you have to insert manually lah. Okay. You click on this button, add entry manually. You choose books and you insert the details here, or is the book data. Okay, let's say you put the books reference here. Okay, buku itu buku saya, example. So you cite this sentence from the books. Okay, you insert citation, you go to Mendeley and you choose the books that you use. Okay, let's say this one is books. Okay, you cite. Okay, right, buku itu buku saya, that's my name. Right, you go back to the reference list, it will update your reference. Right, this is the this one. Okay, this one is the the reference for books. This is the reference for articles of journal. Right, so okay, that's all. Any other questions? Okay, so that's all for Right. our short question and answer. Alright. Okay. Because dah drag masa. Okay. Sorry. Alright. Okay, terima Thank you. kasih sir. Okay. Sama. Okay, seterusnya adalah quiz